In the Philippines, around 4.5 million people are currently living without adequate housing. Many of them have no permanent place to call home. In Metro Cebu, many individuals are residing in informal settlements situated on riverbanks, mangrove areas, dam sites, sidewalks, and even cemeteries. They live in filthy surroundings, precarious conditions, and unsafe environments. Oo, mami, wala may Manila kay kuan man ang dagat. Kuya lang magabi pa rin dito ni kaso musta ka man sa mga malay. Ako si Jonaline Bais, taga diri sa Sausawan, diri sa Roque Talisay. Ang kahimtang diri sa among bahay, diri sa Sausawan, kanang demolition nami karon nga year. Nya ang diri sa kuan sa Ighaytay, mudako ang dagat musuod amoa. Nya lisod kay kahimtang diri ang mga eskwela mga bata, baho na mga bata tungod sa dakong dagat. The SVD Philippine Southern Province has played a significant role in addressing the issue of homelessness by constructing local socialized housing units for homeless individuals and informal settlers. Over the past 2 decades, they have built around 1,200 units in various locations throughout the province of Cebu. The earlier models were bungalow-style homes, while the more recent ones are duplexes. These housing communities offer families a secure, serene environment with ample space for children to play. They ensure stability for families and provide an environment conducive to children's holistic development. By fostering a secure space, children are empowered to explore and express themselves freely, leading to their personal growth and development. Salamat ko nga di ana jud ko diri. Dili namin maabtan og dagat. Dili na maabtag dagat, di na may makuan, makatulog na mi sa tarong pader. Kay nigtungang gabi magmubangon mi nigtaog. Kay maabtan mi sa dagat. Nga after kay kuan sa Banwas, everyday routine, pero happy mi na nakasud mi diri kay at least now kay at peace na mi matug. Magpasko na mi nga dili maabtan og dagat. And we're very thankful for that sa mga nitabang na mga makasud mi diri. Pasalamat ko sa GPIC o sa SBD nga nindot ang among gipuy-an diring dapita nga hamugaway ang among pagpuyo labi na sa among mga anak nga sayo matulog dili na magyatagaw. Nagpasalamat jud ko dako nga kanang hamugaway ang among pagkatuo.